Asari takung main party mo tay nung tam saiman ka. Main party mungke ang je pulen sibi je saimang naw sasane ang johonte dogani kifle fepro ko bosra ro bai mangso hunjara thunarti baji sogi tongo pore ke ja irbisingo ang sara soitaw sokoy nogo ko busu bai baji sogi tongo obon pore bo bin deputy thanani phaiya gesung এরপরে নগ আব প্রসাদ কিছু চাই দं মানে খাইতে সাকা চাও পরে কিন্তু সাতটা তিন কি চাই রক না ও টাইমে অঙ্কাই ইকো जों কিসা খানা হক আর কাকানো গাড়ি ফেরি बोथोर কলা গানি নাই এরপরে আং ফাইতে অঙ্কাই আং আর নি আং খাপ্রমা যাবা ফাইতে অঙ্কাই আং উগরং নাঙি থাকা আর ফাই সকিনে 7টা 12 বাজিখা Awan pore kay ang kuthi phaino phaliya kuthinya taung thakai ko an sudu paino taung thang ani ma bai talang khorong nyo gari mungsa keboni phane kurei bor gari ba borong bosongni bai ma talang kha Ngai abono tabuk mane kuthi tala abukin mane police tongo na fire service tongo o ma borok kri ke uskuri ke taung thang police aga apur ka borong no gidiba bo biang thang tong ma jorawo tine bo security guard khayo tribal office u ফুল বাগান কানাও tribal welfare of katal phlong mani a jaga bo thangi to nogo mai chalangya pho je nogni borok samatei bo tiffin do mai rok songoi talang khata bo ar mai sa tal thangka ga taimo jo nok kifil pur nok phai tong pur no bo a jaga phai accident khata accident abono tabuk oro ki gana guni kono sisi rok CCTV rok tole tong ba norok mia processor no jano goi borok check rok khlai kya borok tam kokri kha bo check kor khase ega borok CCTV camera na kya na yo borok ka borok sawo gari rok lai phono number ka ko post nuk jagya dini sata chesta khai tong sata tabuk abono nongni phajing te processor phajing tamon dabi ya pharnai borok na borok na to sun ugo ya phana to sun justice na yo sini dati to romi chona rimana mate gabo norong ni nong dabi ngang ka tipra sangthon wan sangthon jesa pano joson bagai sing bosana mana bothanai rok bothar klangnai rok jesa panung ton chin borok phangton bong borok phangton bosarai na mana sal bosuk jorari nai abo to sung moteni seria sono sing ko sar edu sar sono goshi kachi sing saimani bo ko din time rimana ganong phajing tile tinin bising khanan bising rok kono riman sung bo mani ka sing khana phuna sung nai soni phute se rut bolak khanyan norok mane police processor no koidin jorari nai esni bising no sungna rutuk mari nai obothanai rok no hinai bo to mia sawo bar ta time rekha ko bar ta bor sung asu ka bo bar ta time rimeya ga tabu bo sono sato bo ko busuk time riman sung or bose sung bo bibosana ngai sung mas ni Ngai nong ni am chai ro to gobang ma tab to leader sok tong bayo neta montri rok tong roi nyang ka bong thani ke ta mun dabi tong nai bong thani sung go bo sung justice na sin ko rong no ani ka kan thimen bo প্রশাসন ke kam kai to ko di thon na ai no ko di je thine barong ni justice di oro to gobang ma oboni sekang gobang ma incident obo hai gotna kotorong thango he afro rogo angkale nongo pati mungo sak dera nai rok ba langma chonai rok nong am chai ni mang nong bani bebak phe ba afro rok ni ke rok বিচার এবা জাস্টিস মারে মানখা কাশবন মায়া খনা গব কেন রক মানন হিনি ওয়াদে ওয়ানসক abo ta প্রশাসন সাইমানে চনো প্রশাসন busuk phamkai chino sil kasam borong khaino na kok ba simin no rong ban ni jak no kok ba sim sai thango abo no rok kok ba sim ban ni jak tong khanok tam kholai nai yo chung tesa du bolok khaino road block khaime be nong dabi mane success nong man thai abo no apro প্রশাসন manange chino go thainai ni mong sukumar dubur bin para bolak jogri bin nukhungo ki bo saijungne bin basa buti rok bir basa selama mang khorni tongna bin hik tongkho hik tong gabo tribal welfare department aro security guard night duty tongtana 6 তারিখ 7টা হইতে 7:30 দিকে bo kaisa jagao chakri khai dong bo duty thang dong on duty o on duty thangtani bo actually or kya kar tongtani bo thangka angke bono angbo sport kori nugya ba angkai bono gari thutai kya sing to thutai no bini mo pura damage thaka thui phaikya
ओंखाय बनो लगे लगेनो बिन नंनि बर'रक साइमानै बनो जिबिता लांखा ओंखाय जोंनिया बकिचा जों रुट ब्लक खायलायका जों ब्लक खायतामनि बागै खाय जों जनसाधारण असुबिदा थङाबो नाया जों नायो पारानि बरक जों जास्टिस नायमाता जाहाथे बिनि जेओ एक्सिडेन्ट खायनाय बरम जाथुं ओंखाय ताबो गोथै फायका जों गोथैनि आगे जोंनो बरक जोंनो टाइम रिखा 6টা दा 10টা পর্যন্ত রেখা এসডিপিউ সাহেব ओंखाय जों अपना नासिंमा परे बरक जोंनो जास्टिस मालिया बरक ट्राइनो खाय दङ बरक कुनो खायांगिया खाय दङ ओंखाय ता गोथै फायका जों स्पट बेराखा बेरामा परे बरक जोंनो 3 दिन 3 दिन टाइम सानो ओंखाय जों बुंनो 3 दिन टाइम रिजाकखा ओ 3 दिननि मध्य जुदि बरक माने खायमिया माने दायित्व मीन्स बरफ जुदि एरेस्ट खायमिया किछु खायमिया जोंतेबो जोंतेबो रुट ब्लक खायै तेबो कतर थानाय जों आमफ्राय जों पारानि बरफ वानसुलाय दं हाता कक हिंगा मिया प्राय मन खायजे 2-3 घंटा क्लोज लाहार कासमान परे अलरेडी ओपन खेरि फैका तासे तिनि फुंनि 10टा ओपन खायगला कामु जों बरफ जोंनो समय सानखा खाना 10टा 12टा जरातै बिदि जों रिखा ओंखाय 12टानि परे कुनो जोंनो बरफ इनफरमेसन दिमाया चेष्टाके खाय दङनि सावो बरफ खाय दङ जों आपनि बागै इसा सारक रिखा एरपरे के जों ताइसा 12टा 1टा दिके ताइसा ब्लक खायलिका ताव ताइसा 48 घन्टा समय ना ताइसा 48 घन्टा टाइम नाओ डेड बडी फाइमा परे जोंरन तंलायमानि ओंखाय बरफ जों जास्टिस जों किछुया जों जास्टिस नाय रमथुं एरेस्ट खायथुं बास प्राय न ओ आमसा यो हायकाबा ओ एलकार ओ लेमुसरा कम्युनिटी पिसारि कलेज एक्सिडेन्ट नंगौ अबनिति किसासो ताम मेसेज तंनाय आमसा नि मेसेज अबनो जों आयं पिसारि कलेज साइड तो अंग तंगो सीसी कैमेरा जों ताबुक जोंनि पारानि हयते एलाका हयते जों मनो जों डिमान्ड दङ अर कायसा जों ओ हासामनो बखरगो कायसा इलेक्ट्रनिक जातीय कटर बनो कायसा तंथुं ओंखाय ओ बाजार साइड कायसा तंथुं ओ कार्ड जागाव ओ लीला समनो कायसा तंथुं जोंहाबो ना एलाकानि पक्ष हयते पारानि पक्ष हयते जोंहाबो नायो ओंखाय ताबुक नुखुंगो बिनि सामुं कथार खानिनि बागै तलां फिका देबोदि नुखुंगो सामुं कथार खानिया माथै जाम्बा हिन्दु समाजबा जे समाज तंमानि जों समाजनि काममा खायलायजेनायता हामबाय আপনার কমেন্টস আমরা এই ব্যাপারে কথা দিতেছি এবং ওনাদের আগেরও কইছি আমাদের 3-4 দিন সময় দেন আমরা এর মধ্যে কোনো না কোনো পজিটিভ রেজাল্ট যাতে তারা জাস্টিস পায় ওইটার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ কোশিশ করবো মানে একদম জিজান দিয়ে আমরা চেষ্টা করবো এর কয়েকদিন আগে ফিশারি কলেজের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং এখানে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং আমরা কিছু সময় চাওয়ার পরও ওরা দিচ্ছে আমাদের সময় এবং 4-5 দিনের মাথায় আমরা গাড়িটা ধরতে পারছি এরকম না যে এখানে এরকম যে একটা পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে জায়গা রোডের ইঞ্জিনিয়ারিংটা এখানে খুব চারদিকে দেখেন জঙ্গল এবং আপ এবং তেরা বেকার মধ্যে আমরা যদিও সামনে ফিশারি কলেজের সামনে নাকা লাগাইছি না স্যার এখন নাকা টাকা তো ঠিক আছে কিন্তু যেই গাড়িটা দিয়া এখানে তারা কইতাছে এটার কি কোনো সিসি ক্যামেরা ফুটেজ কিছু পাওয়া গেছে চেক করতেছি এখন অবধি এরকম কিছু মানে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না বাট আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাইতেছি যেখানে যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ আছে ফিশারি কলেজ পলিক্রস স্কুলের সবখানে আমরা দেখতেছি এবং কালকেও দেখা হয়েছে আজকেও আবার দেখা হইতেছে তো আমরা যদি কিছু ইমিডিয়েটলি পাই আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিয়ে নেব তো আমাদের কিছু সময় লাগবে তো এখন তারা যে রাস্তা অবরোধ করে রাখছে এটার লিগে তো সাধারণ মানুষ সাফার করতেছে এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য আমরা ওদের সাথে কথা কইতেছি আমরা দেখতেছি কি কতক্ষণের মধ্যে কি করা যায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার থ্যাংক ইউ